नमस्कार गीतांजलि ब्लॉग को स्वागत करुच्ची मु आज आसी आमर एयरफोर्स सांग विमल भाई घर को मो झीर आज परीक्षा अच्छी परिवार सहित टे भेटघाट हवा ये हेले आम विमल भाई माने पूरा प्यारी मिसेस रीना भाउज आमे आसीचु मोर केजी भाउज मो सांग एले मो मन ले भाउज आते दिन परे आसीचु आज मो हाथ भांगी आज हाथ भांगी माने मासेला मेडिकल थी हां तापर के भलाला भाई आज बहुत दिन परे हमर बहुत वर्ष परे देखा सकिया सब मैं थी आउदर भाई हमर भाई से तरह से आसी काली हम देखा से आज आसी बहुत खुशी लागती आ रीना भाउज बोले हम सांग मिललो नहीं रीना भाउज बोले हम बाबू हम गेर भी भाउज देखा केते वर्ष हो 25 वर्ष परे देखा नहीं नहीं 25 वर्ष ना हम सबले देखा हुए हुए थे तो रिटायर्ड होला के विमल भाई ए बोले एबे रिटायर्ड होला 21 हमर दुई रे हम केते गैप हे गेला ये आगो परे मैं पूरा रही से एकदम पूरा पूरा रिटायरमेंट ने आसले आप देह तयार कौन एते घर अच्छा बुमड़ा कोनते तो हां हमरा बुमड़ा जे बेसी समय रहिने ना आउ केने करी हमरो लोक से पड़िया से 20 वर्ष सर्विस से जे दिन रही पड़ाइले हमरो बुमड़ा भाई हम 3 वर्ष नहीं आई आसला पर गाड़ी के ताकर आइला पूरा 13 लक्ष भलिया आसी हमर 30 आइला को पेंशन ताकर 13 लक्ष नौ केते लक्ष है आइला आज के मौसा मासी अछंती तळे आ के ताकि मिनट करेला बहुत दिन पर मौसा मासी देखि कुछ लागला आ मौसा जेमति थिले सेमति अछंती आ ताको कोबी नाडीला ताकर मन अछि नै पेटी सकाळ कोबी नाडी तो बनबन गोले थे कोबी नाडी करे रीना मत सबले पाटी करे गीता राय करछि तू काई पकड़ दउ सबले करे गीता राय करछि बढ़िया लागछि आज्ञा ए भाउजा हमर कोबी नाडी सब फिडी दे दछ सेवा करई देन करे मु मौसा को चके देली मौसा हमर ओरसा खाद्य खाइबे ओरसा आ कोबी करे मु पकड़ी तरकारी आ मो कोबी नाडी राई मौसा को बहुत भल लागे आ तळे गले मौसा मौसा के साथ देखा हो एबे त आमे आसी आसे भाई लेके चिकन करते चिली चिकन तळे आमे एठी बसी छ हां कोन भाई आसला आ कोन देखा तू रोड सेल्फी नै जा लाइट आसना हां एठी आस हां देखो हमर विमल भाई बहुत बढ़िया मजेदार आ पूरा कोन संजीव रोसे कर कोन तो मास्टर शेफ माने पूरा जोटा अपन चाहिए से डिश कर दे पूरा एक नंबर अपन आइले पालंग मटन और केते केते डिश अपन आइले विमल भाई आपन खुआइबे देखला विमल भाई बोले भाई मिले विमल भाई केबे जीवो भुवनेश्वर देखो रे मोर विमल मो फोटो उठो आज मो सेल्फी उठो तुम फोटो उठो ना जेरॉक्स कॉपी काढो मोर यूट्यूब रे पकई यूट्यूब रे हां हमर केते ग्वालियर हम केते बोलू सांगल के बजा दो तुम तो छुआ आइलो कोन जानिबो छुआ ये तो जन्म ही नथला राजस्थान नैला सी आइला ग्वालियर नै आ से भाई आज को आ से भाई एते दिन पर हमर आछि माछ से के खाइछी आ के 2-3 मास तो बंद होइथिला मो हाथ खराब था आगे 2 मास होला मोर यूट्यूब चैनल बंद होइछि कारण मो हाथ तो एक्सीडेंट हेइतिला मेडिकल दिली तापर मो झियर बिया रिसेंट ऑपरेशन हेइछि अपन साइड आ सान भोनी रो पुआ एक्सपायर करला 2 मास होला से पनि के मन भन नथिला करथिले एते के करनी एते दिन पर दिया आसी छ हमर यार कुछ संग विमल भाई आ ए माउसी बहुत भला हम ग्वालियर थिला बेले मो सासु भी देखिले माउसी एतले बहुत संग हेतिले माउसी तुमे थिला मो सासु देखिले ना देखिते ना हाँ हाँ आ संग तार 3 वर्ष हमर बहुत मौसाई बहुत बढ़िया आ बेटा मजा कथा ना आको बहुत जेरी ना हो से कोबी नाडी रखी दियो किंतु मु राय करके दे शादी सारिका मौसा मन रखछंती गीता मते राय करके दे तू काई छुछ जहाँ मो तरकारी मौसा भल पाती
ନାଇଁ ଅଛି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ କୋବି ନାଡ଼ି ରାଇ ସେଇଟା ରୀନା ଭାଉଜ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହ ତୁ କି କୋବି ନାଡ଼ି ଶିଖେଇଦେଲୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଗୀତା ଗୀତା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କରୁନ କାଇଁ ଛୁଇ ଦେଉଛ କିଛି ଆସୁନି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରୀନା ଭାଉଜ ଯିବୁ ଟିକେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆମର ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମର ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଆସିଥିଲୁ କାଲି ଆଉ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗ ଭରିକା ଉଠିବା ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ଗଲା ବି ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଯଦି ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଉସା ଆମେ ଯିମୁ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁପୁଲି ଆସିବ ନା ଏଥରେ ପୁପୁଲିକି ନେଇକି ଯିବ ମାମା ବି ଆସିବ ଆସିବୁନି ନା ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ସବୁ ମାସ ଆସିବ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଆସିବୁ ଜୁଲାଇରେ ଆସିବୁ ପଚାରୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଇଛି ଆସିନି ମୋ ସଞ୍ଜୟ ବଜ ନେବେ ଯାଉଥିଲା ପଳେଇମୁ ଇଏ ହେଲେ ବିମଳ ଭାଇଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାଲି ଆଜି ପଳେଇମୁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସେ ଦେଖେଇକି ଆସେ ଉପରେ ବିରା ପଳେଇମୁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରୀନା ଭାଉଜ କୁଆ ଗଲ କୁଆ ଗଲା ରୀନା ଭାଉଜ ରୀନା ଭାଉଜ ଯାଉଥିଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମ ଜୋଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଉଇଁବର ପିଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ରୀନା ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମେ 6:30 ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କେଉଁଠି ଆସୁଛି 7ଟା ବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦେଖା କରିଦିଏ ପୁଣି ଆସିବି ତ ହଉ ହେଲା ତୁମେ ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସେ ତୁମ ସାନ ଯାହା ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ହଉ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ ରୀନା ଭାଉଜ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପାଲ୍ଟେ ଯିବୁ ପାଣି ପିଇଦିଏ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପିଇଥ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେଇକି ଯିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି ଦେଖି ତଳକୁ ପଳେଇଲି ମାଉସୀ ପାଖକୁ ତୁମେ କୋଉଥିର ମୁଁ ବା ପାଇଲିନି ତମକୁ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ରୀନା ମୁଁ ବା ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମାମା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଫେରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବୁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସେ ଆଜି ମାଉସୀ ବସିଲେ ପୁଣି ଟିକେ ଚା କରିଦେଲେ ହେଲା ଚା ପିଇଲୁ ମାଉସୀ ମୁଁ ତମ ଯେଉଁ କାମବାଲି ସିଏ ଆଇଲା କାମ ପୁଛିଲା ପୁଣି ଏଇ ଅଟା ଦଳୁଛି ହେଲା ଆଉ ତୁମ ବୋଉ ହେରିକା ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ରୀନା ଭାଉଜ ବୋଧେ ଛାତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଝିଅ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ତ କଟକ ଆସିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ହସ ଖୁସି ମଜା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କି ଯେଉଁକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ ଆମର ହାତ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇପାଇଁ 2 ମାସ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନେଇନି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇନି ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହିଲି ନମସ୍କାର।